ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महवदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रददेवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैता गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Добрый день. Bonjour à tous. Немногим преданным. Et à toutes, aux rares dévots ici présents. И всех, кто слушает нас в интернете. Et à tous ceux qui nous écoutent sur Internet. Сегодня мы снова будем читать Шримад Бхагаватам. Aujourd'hui, nous lirons de nouveau le Shrimad Bhagavatam. Так, страница 175. La page 175. Первая песня, глава 5, стих 40. Premier chant, chapitre 5e, verset 40. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Difficile ici. Tvamapi adabra shruta vishruta vibho. Tvamapi adabra shruta vishrutam vibho. Samapyate yena vidam bubuthitam. Samapyate yena vidam bubuthitam. Prakyahi dukhair muhur arditat manam. Prakyahi dukhair muhur arditat manam. Sanklesha nirvanam ushanti nanyatam. Sanklesha nirvanam ushanti nanyatam. Tvamapi adabra sutta vishrutam vibho. Samapyate yena vidam bubuthitam. Prakyahi dukhair muhur arditat manam. Saklesha nirvana mushanti nanyata. Прошу прощения за мой санскрит. Pardonnez-moi pour mon sanskrit. Камала Мажари. Tvamapya dadhya shruta vishruta vibho. Samapyate yena vidam bubuthitam. Prakyahi dukhair muhur arditat manam. Sanklesha nirvana mushanti nanyata. Tvamapyadabhra shruta vishrutam vibho.
Vishrutam Vibhu Samapyate yena vidam bubhutsitam Samapyate yena vidam bubhutsitam Prakyahi dukhair muhurarditatmanam Pragyahi dukhar muhurarditatmanam Sanklesha nirvana mushantinan yatha. Sanklesha nirvana mushantinam yatha. Traduction. Cher Vyas, tu es l'autorité sur toutes les écritures. Tu t'engages toi-même dans la description des divertissements du Seigneur Krishna, désirés ardemment par les grands sages. Il n'y a pas d'autre moyen de délivrance pour les âmes esclaves de l'énergie matérielle qui sont affligées dans leur état conditionné, par les trois formes de misère. Commentaire. Shrila Vishwanatha Chakravarti Thakur cite Narada. Ô toi qui connais beaucoup d'écritures, ô toi qui es omniscient, s'il te plaît, décris les gloires du Seigneur. En les étudiant, ceux qui recherchent la connaissance seront satisfaits. Ce qui implique que ceux qui deviennent fidèles aux écritures qui décrivent les gloires du Seigneur ne développeront pas le désir d'aller vers une autre voie comme le Gyan. En réalité, ceux qui ont la sagesse considèrent que seule l'étude du Bhagavatam a le pouvoir de retirer la souffrance expérimentée par les âmes conditionnées. Ainsi se termine le commentaire du 5e chapitre du premier chant du Śrīmad Bhagavatam pour le plaisir des dévots, en accord avec les précédents précepteurs spirituels. Этот стих мы вчера читали с Горанандой. Nous avons lu ce verset hier avec Gaurananda. И это очень интересная мысль, что заключение этой главы в том, что единственное, что может нам помочь, это слушание лил Кришны. Et la conclusion était très intéressante, car la seule chose qui peut nous aider, c'est l'écoute des lilas de Krishna. То есть ничего не может нам помочь, кроме этого. C'est-à-dire que rien à part ça ne peut nous aider. Но иногда у нас нет возможности слушать. Mais parfois, nous n'avons pas la possibilité d'écouter. И даже если мы делаем вид, что слушаем, на самом деле мы ничего не слышим. Et même si on fait semblant d'écouter, en vérité, on n'entend rien. Сначала даже сложно заставить себя просто включить лекцию или прийти на лекцию, или общаться, просто прийти и пообщаться с Вайшнавом. Au début, il est même difficile de mettre une conférence, d'aller à une conférence ou de parler avec des Vaishnavas. Просто поговорить с Вайшнавом. Ou bien juste parler avec des Vaishnavas. Потому что все, что говорит Вайшнав, он говорит всегда о Кришне. Car tout ce que dit un Vaishnava est lié à Krishna. Un Vaishnava ne parle que de Krishna. И в основном, когда мы даже задаем какие-то вопросы, они всегда отвечают либо какими-то историями, либо их знания базируются на этой философии, на каких-то историях. Et même si on leur pose une question, soit ils nous répondent en nous racontant une histoire, ou bien ils nous répondent en s'appuyant sur la connaissance et la philosophie. Так вот, в этом мире мы страдаем постоянно от трех вещей. Et dans ce monde, nous souffrons constamment de Трех видов, как бы три вида страдания, что существует три вида страданий. Il existe trois formes de souffrance. Мы страдаем от природных каких-то катаклизмов и так далее, то жарко, то холодно. Nous souffrons à cause de cataclysmes naturels. Il fait tantôt froid, tantôt chaud. Мы страдаем от других джив, от насекомых, от просто людей. Nous souffrons à cause d'autres jivas, d'insectes ou bien juste à cause d'autres personnes. И также мы страдаем внутри, это наш ум постоянно заставляет нас думать, страдать, почему, как, вот что. Et nous souffrons également à l'intérieur. C'est notre mental qui nous pose des questions, pourquoi, comment, etc. Так вот, иногда даже из-за вот этих вот трех страданий невозможно дойти до
до места лекций. Et parfois, à cause de ces trois formes de souffrance, il est même impossible d'arriver à l'endroit où a lieu la conférence. Можно даже сидеть в руках с телефоном, с планшетом, но не включать лекцию. On peut avoir même à la main un téléphone ou une tablette, mais ne pas mettre une conférence. Поэтому очень важно прилагать какие-то усилия. C'est pourquoi il est très important de faire des efforts. И понимать, что эти три вида страданий, они просто материальны. Et de comprendre que ces trois formes de souffrance ne sont que matérielles. А Харикатха, она трансцендентна. Alors que la Harikatha, elle est spirituelle, И мы можем видеть, et transcendantale, pardon. когда ты просто заставляешь даже себя, включаешь лекцию или киртан или что-то, и просто становится легче. On peut observer, même pour nous, que si on met une conférence, on écoute un kirtan, on se sent mieux. Дальше мы можем сказать, что окей, мы побороли эти три вида страданий, мы побороли себя, мы включили лекцию, мы пришли слушать лекцию, мы пришли к вайшнавам говорить, но обладаем мы ли должным вниманием, когда мы слушаем? Et à l'étape suivante, nous avons déjà battu nous sommes sortis victorieux de ces trois formes de souffrance. Nous sommes arrivés soit donc à la conférence, ou bien nous avons branché un enregistrement de conférence, ou nous avons parlé avec, nous sommes venus échanger avec des Vaishnavas, mais avons-nous la bonne attention lorsque nous faisons cela? И мы можем делать все, что угодно, слушать лекцию, и одновременно не смочь потом пересказать, что вообще было, как это было. Et on peut écouter une conférence, mais n'être après pas en état de pouvoir expliquer ce qui y a été dit. Потому что мы не слушаем. Parce que nous n'écoutons pas. Если мы говорим с Вайшнавом, мы не верим в его слова. Si nous, en parlant avec un Vaishnav, nous ne croyons pas ces paroles. Иногда мы просто тоже сражаемся с собой, со сном и так далее. Parfois, nous luttons avec nous-mêmes, avec le sommeil. Я помню, когда я только встретила преданных, я, естественно, спала на лекциях и так далее, ну, точнее, засыпала. Je me rappelle quand j'ai rencontré les dévots au début, je dormais, ou plutôt je m'endormais aux conférences. И все, что я могла помнить, это, в принципе, ощущение, которое у меня оставалось, то есть эмоции, которые у меня оставались. То есть я ничего не могла пересказать вообще. Et ce que je me rappelais, c'était surtout les émotions que j'avais ressenties, mais je ne pouvais rien expliquer ni raconter de ce que j'avais entendu. Но после того, как один раз я попала на лекцию одного вайшнава, и он рассказывал лекцию про читание Чаритамриту, по-моему, про Мадхью Лилу. Mais après que je suis allé à une conférence d'un Vaishnava qui donnait une conférence sur le Chaitanya Charitamrita, Мадхья Лила. Sur le Madhya Lila, Я просто слушала, и я не могла оторваться, у меня были глаза, грубо говоря, по 5 копеек. je ne pouvais pas. Слушала, оторваться. J'étais totalement absorbé dans cette conférence et j'en avais les. Comment dire j'en suis resté bouche bée. Ну, можно сказать, что с большими глазами слушала. Donc, То есть с большим... Ладно. c'est une expression, donc littéralement, j'écoutais avec des grands yeux. И я поняла, что это что-то неординарное. Et j'ai compris que c'était quelque chose de pas du tout ordinaire. И я поняла, что после этого настолько вайшнавы они милостивы, что после этого каждую лекцию, которую я слушаю, очень редко я сплю. Et après cet événement, les Vaishnavas sont si miséricordieux
que depuis je ne me suis quasiment plus endormi aux conférences. Это не значит, что я слушаю внимательно, Cela ne signifie pas que j'écoute avec attention, естественно. bien sûr. Но суть в том, что по милости вайшнавов мы можем побороть вот эти все три вида страданий и пытаться слушать. Mais l'essence, la conclusion, c'est que par la miséricorde des Vaishnavas, on peut lutter et être victorieux de ces trois formes de souffrance et arriver à écouter. Потому что я думаю, что вы согласитесь, что когда у тебя уже тебе не хочется уже спать, у тебя уже больше вариантов остаться и бороться с собой, чтобы слушать. Бороться, чтобы остаться как бы во внимании и бороться уже со своим умом, чтобы слушать, не просто со сном и невежеством. Car vous serez d'accord que lorsqu'on ne s'endort plus, on a plus de possibilités pour lutter non plus contre le sommeil ou juste l'ignorance, mais contre son mental pour bien écouter. Но в любом случае, насколько мне говорили мои родители, вайшнавы, что все равно лучше слушать, чем не слушать. Mais comme me le disaient mes parents et les Vaishnavas, il est de toute manière meilleur d'écouter que de ne pas écouter. Но почему мы не слушаем? Mais pourquoi n'écoutons-nous pas? Точнее, не слышим. Ou plutôt, pourquoi est-ce que nous n'entendons pas? Как говорит мой Гурудев Бадайн Махарадж, он говорит, что если нет отношений, нет вдохновения. Нет чего? No relation, no inspiration. Нет вдохновения? Comme dit mon maître spirituel, Bodhayan Maharaj, если нет отношений, No relation, no inspiration. S'il n'y a pas de relation, il n'y a donc pas non plus d'inspiration. Потому что если человек нам дорог, почему, когда мы говорим просто с кем-то наедине или в группе, мы всегда слушаем, что происходит? Si une personne nous est chère, pourquoi est-ce que nous soyons dans un groupe ou tout seul, Мы всегда слышим, что происходит, всегда во внимании. Nous sommes toujours attentifs et nous écoutons, nous faisons attention à ce qui se passe. Всегда его фразы вызывают эмоции на нашем лице. Toutes ces phrases, ces paroles sont source d'émotions, provoquent des émotions sur notre visage. Но почему-то, когда мы находимся в храме, слушаем лекцию или просто в аудио слушаем лекцию, почему-то у нас нету этих эмоций. Mais lorsque nous sommes dans le temple et nous écoutons une conférence ou bien nous écoutons un enregistrement de conférence, étrangement, nous n'avons pas ces émotions. Потому что нам кажется, что лектор, который говорит, он говорит не для нас, он говорит как бы, для всех. Parce que nous avons l'impression que celui qui donne la conférence ne parle pas pour nous en particulier, mais que ces conférences sont destinées à tout le monde. Но если мы будем думать, что он говорит просто с нами наедине, я думаю, у нас будет больше внимания. Mais si nous pensions que sa conférence, si nous pensions qu'il parlait avec nous, qu'il parlait en tête à tête avec nous, on aurait plus, on serait plus attentif. И это касается абсолютно всего, книг, лекций. Et cela concerne tous les aspects, toutes les formes, comme les livres, les conférences. Иногда мы можем просто не верить в слова вайшнава. Et il peut aussi arriver que nous ne croyions pas aux paroles d'un Vaishnava. И я думаю, я уже рассказывала историю о Пури Махараджи. Je pense que j'ai déjà raconté l'histoire de Puri Maharaj. Он знал очень много шлок и писаний, даже в своем именно, как сказать, преклонном возрасте. Car il connaissait beaucoup de shlokas et d'écritures de mémoire, même déjà étant dans un âge avancé.
И вот каждый раз, когда кто-то приходил к нему и спрашивал какие-то вопросы, он говорил, ну вот я очень стар, я ничего не помню, можете меня даже не спрашивать, я вам не смогу точно ответить. À chaque fois que quelqu'un venait le voir pour lui poser une question, il répondait excusez-moi, je suis déjà. Мгм. Excusez-moi, je suis trop vieux et malheureusement, je ne pourrai pas vous donner la réponse à cette question, Потому что я ничего не помню. car je ne me rappelle plus de rien. И когда его спросили, ну, Гурудев, почему вы так говорите? Потому что мы знаем, что вы все помните, вы там цитируете шлоки и так далее, когда вы говорите с нами, но почему для других людей вы ничего не отвечаете? Et ses disciples lui ont demandé, Gurdev, pourquoi nous savons que vous connaissez bien tous les shlokas, car vous les citez régulièrement, mais pourquoi est-ce qu'aux autres personnes vous ne répondez pas? И он ответил, что они спрашивают просто из интереса, что они будут делать с этим знанием. Il leur a répondu, ces personnes ne posent des questions que par curiosité. Qu'est-ce qu'ils vont faire après de la réponse? И это его фраза, которую он сказал, что они просто возьмут это знание и просто положат в карман, и все. Et il a ensuite continué de répondre. Ils prendront juste cette phrase, cette réponse, et la mettront dans leur poche. И он сказал, я лучше не буду тратить время, мне осталось немного жить, и поэтому лучше я буду повторять мой Харинам. Et donc il a ajouté et je préfère ne pas perdre de temps à cela, car il me reste peu de temps à vivre et il vaut mieux que pour moi chanter Harinam. И поэтому вайшнавы, они иногда... Конечно, у всех вайшнавов разное настроение. Bien sûr, tous les Vaishnavas ont des humeurs différentes. Некоторые вайшнавы будут говорить всегда одно и то же, проповедовать постоянно. Certains Vaishnavas diront toujours la même chose et prêcheront constamment. А некоторые не будут терять время на это. Alors que d'autres ne vont pas perdre de temps pour cela. И мы не можем предугадать. Et nous ne pouvons pas deviner. Поэтому нужно всегда быть внимательным к вайшнавам. C'est pourquoi il faut toujours être attentif à l'égard des Vaishnavas. И иметь веру в их слова. Et croire en leurs paroles. И иметь веру в их наставления. Et croire, avoir la foi en leurs instructions. И то же самое, вернуться к тому, что мы говорили, нет отношений, нет вдохновения. Et pour revenir à l'affirmation sans relation, il n'y a pas d'inspiration. Мы можем видеть, как просто в обычном материальном мире, как люди любят друг друга. Что происходит? Nous pouvons voir, observer comment dans le monde matériel, les gens s'aiment les uns les autres et ce qui se passe. И неважно, это родительская любовь или просто любовь между мужчиной и женщиной, брат, сестра и так далее. Любая любовь. Peu importe que ce soit l'amour parental, l'amour d'un homme entre un homme et une femme. Любая любовь. N'importe quelle forme ou type d'amour. Если человек, который нам близок, будет нам писать, говорить с нами, или мы знаем, что он скоро придет, мы будем ждать, мы будем проверять постоянно телефон на смс-ки, мы будем просто, грубо говоря, в эйфории перед встречей. Si une personne qui nous est chère nous envoie un message, nous écrit ou nous contacte d'une autre manière, nous serons très avides nous allons guetter à chaque instant la réponse par message etc. Et nous ressentirons une certaine euphorie à l'idée de la rencontre. И это когда у нас есть отношения с кем-то.
Et cela se produit lorsque nous avons une relation avec quelqu'un. И это только маленькая капля от того, что мы можем иметь от отношений с Кришной. Et ce n'est qu'une petite goutte de ce que l'on peut avoir avec de ce que l'on peut avoir de la relation avec Krishna. И можно сказать, что это даже ничто по сравнению с этим. On peut même dire que ce n'est quasiment rien par rapport à la relation avec Krishna. Так вот, если бы у нас были отношения с Кришной, отношения с вайшнавами, как бы мы реагировали на то, когда они говорят Харикатху, когда они должны приехать? Et si nous avions une relation avec les Vaishnavas et avec Krishna, comment réagirions-nous lorsqu'ils disent la Harikatha ou bien lorsqu'ils doivent venir? То же самое касается Кришны, потому что он приходит в форме божества, и, как сказал Гурудев, Кришна, он везде, мы можем видеть его везде. Donc la même chose pour Krishna, si Кришна, он является в форме божества. Кришна, он везде. Krishna apparaît, se manifeste sous la forme de la déité et il est partout. И почему мы не дрожим, и мы не в эйфории перед тем, как прийти в храм, перед тем, как увидеть его? Et pourquoi ne tremblons-nous pas et ne sommes-nous pas en euphorie juste avant de venir au temple, avant de le voir? И что мы будем делать, если Кришна действительно придет? Et que ferons-nous si Krishna vient véritablement? Правда, вот если подумать, что бы вы сделали? Si on réfléchit, que feriez-vous? Естественно, в зависимости от ваших отношений с Кришной бывают разные реакции. Bien sûr, en fonction de votre relation avec Krishna, la réaction peut être différente. Но так как мы не готовы, что мы можем сделать для него? Mais comme nous ne sommes pas prêts, que pouvons-nous faire pour lui? Зачем ему приходить? Pourquoi viendrait-il? Ну, может быть, мы предложим свои поклоны, скажем «Привет». Nous pourrons peut-être offrir nos hommages et lui dire salut. Но если там нет отношений, что вы будете делать? Ничего ему не сделать, он просто уйдет. Mais si en cela il n'y a pas de relation, il ne se passera rien et il partira simplement. И поэтому отношения мы можем обрести с помощью милости вайшнавов. C'est pourquoi nous pouvons obtenir une relation par la miséricorde des Vaishnavas. Мы с помощью выполнения севы. Par la réalisation du seva. И всегда думание о Кришне. Et par le fait de toujours penser à Krishna. И я думаю, тогда мы сможем внимательно слушать Харикатху, мы сможем ждать Кришну, мы сможем радоваться, когда мы видим вайшнавов. Et alors, je pense que nous pourrons écouter attentivement la Harikatha, être joyeux à l'idée de la rencontre avec Krishna, à l'idée de la rencontre avec Krishna et les Vaishnavas. Потому что, когда мы любим, мы забываем о себе. Car lorsque nous aimons, nous nous oublions nous-mêmes. И мы помним только об объекте любви. Et nous ne pensons, nous ne nous rappelons que de l'objet d'amour. Так вот, наша цель — это любовь к Кришне. Et donc notre but, c'est l'amour pour Krishna. И нам нужны отношения с ним. Et nous avons besoin d'une relation avec lui. Это процесс, и, в принципе, все мы, грубо говоря, пойдем туда. C'est un processus, et de manière générale, nous y arriverons tous. К этой любви. Nous arriverons tous à cet amour. Это просто вопрос времени. Ce n'est qu'une question de temps. Гора Прамананды.